আজি গড়িয়া বেতনটির বাহুবলী দশা তো দেখিবা তো তার সাইজটা বি কত বড় হইছি भाई मूवी करके तो बोलते चले তুমি মশা ইয়ে বি মশারে চ্যালেঞ্জ করিও अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ও ঠিক আছে যদি তুই মশারে চ্যালেঞ্জ করলু যদি মোর তো অধিকা বহুত কম সময়ে তুই দশটা খাই দেলু তাহলে মোর এই ফোনটা তোর ହେଲା ତ ହେଲା ভাই আমরা দশা আনো रुको जरा सबर करो। ফাইনালি আমরা সব রেডি হই সারলানি তো স্টার্ট করিবা 3 2 1 স্টার্ট गुटे मिनिट 55 सेकंड रे पूरा दशा फिनिश हां हाजिर ना भाई यार ये हारियोला चैलेंज भाई मो पाखरे से तो हारियोला और टेस्ट का भी बहुत बढ़िया थिला जदि दशटा खाइ दे चाहू भाई दशटा खाइ दे केट आस्ते हो होटल कृष्णा थाना छक बेतनटी होटल कृष्णा थाना चौक बेतनटी। बेतनटी पूरा बारिपदा बालेश्वर मझिर अछि भाईकर होटल आ एते सुंदर भाबरे दशा बनाउछथि माने थरे खाए माने आपन फैमिली को नहीं कि निहाती आसीबे बहुत ही टेस्ट आ सबुटु कम प्राइस रे बाहुबली मात्र 50 टका आ जदि वीडियोटी भल लागि दिबो पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देबे आ देखा नेक्स्ट वीडियो रे रहिली जय जगन्नाथ।